आपणकर जदि वृष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र दुर्गा पूजा ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। सबुठार बड़ कथा यह अटे कि एही दुर्गा पूजा ठारू 4 गोटी प्रमुख बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। सर्वप्रथमे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करुछंती। महापरिवर्तन हेबा। बृहस्पति मिथुन राशि बाहरी कर्कट राशि को चलन करिवे। आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं भाग्य को दृष्टि देवे एवं शनिदेव मध्य बकरी चलनरु मार्गी चलन करिवे जे कि आपणक पाई राजयोग कारक ग्रह। एहा परे मंगल बुध राहुकेतु एमानकर मध्य राशि परिवर्तन हेउअछि जहा फलरे आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक राशि रे 3 गोटी राजयोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य राजयोग एवं शुक्र मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करुछंती जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि हुई थाए एवं आपण भी माँ दुर्गा को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु गुरु आपणकर अष्टम भाव को दृष्टि देउथिबारु एवं शनिदेव बकरी चलन करुथिबारु आपणकर टिके स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। स्वास्थ्य खराब हेउथिला। खास करी धन जनित समस्या देखा देउथिला। आर्थिक समस्या थिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु सबुठार बड़ कथा एहा अटे कि बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेबाकू जाउअछि। बृहस्पति आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं सीधा दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपर को देवे। एही दुर्गा पूजा परे आपण निजे देखिबे भाग्य आपणकर साथ देबा आरंभ करिदेबा। आपण जो भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता निश्चिंत भावरे प्राप्ति हेबा। आपण जेकोनोसी भी मीटिंग अटेंड करिवे जेकोनोसी भी इन्वेस्टमेंट करिवे सेथिरे आपणको बड़ लाभ प्राप्ति हेबा। आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी किमा नूतन गृह इत्यादि निर्माण करि पारंती। नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। बड़ पुंजीनिवेश करी लाभवान होई पारंती। आपणकर मन वर्तमान धर्माड़ को अग्रसर हेबा। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को बा दूरयात्रा को यात्रा करि पारंती। जो माने शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुछंती सेमानक आकस्मिक भावरे धन लाभ हेबार मध्य जोग बनुअछि। पितांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबा। पिता आपणकु समस्त कार्य रे सहाय्य एवं सहयोग करिवे। पितांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या थिला ताहा मध्य दूर होई जिबा। कोनोसी धर्म स्थान रे आपणकर किछि पैसा मध्य खर्च होई पारे। गुरु एठारे बसी आपणकर सप्तम भाव को दृष्टि देउछंती। सप्तम भाव व्यापार वाणिज्यर भाव होई थाए। तो जो व्यक्ति विशेष माने व्यापार वाणिज्य करुछंती
ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଖାସ୍ କରି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭସ୍ଥାନ ବା ଆୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ତୁଳନାରେ ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ତୃତୀୟରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ, ଅଧିକ ଧାଁ ଧୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣରେ ଥିବାରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ରାହୁ ଦଶମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସି ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ କରଜ ନେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି କିଛି ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ
विदेश जावाकू चाहूतिले सेमानकर सही मनस्कामना निश्चिंत भावरे पूर्ण हेब एवं जो माने भी विदेश रही कौनसी काम कार्य करुछंती सेमानकू सफलता प्राप्ति हेब। जो माने कंस्ट्रक्शन काम करुछंती इनपुट एक्सपोर्ट काम करुछंती बड़ सफलता प्राप्ति हेब। तो मोटामोटी देखिबाकू गले एही दुर्गा पूजा ठारू वृष राशिर व्यक्तिविशेष माने समस्त क्षेत्र में उन्नति करने जाउछंती। ताहा शिक्षा क्षेत्र हेउ, क्यारियर क्षेत्र में हेउ, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में हेउ, समस्त क्षेत्र में उन्नति करने जाउछंती। अधिक शुभफल प्राप्ति करने पाई आपण प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मीकर आराधना करंतु एवं शुक्रंकर बीज मंत्र जप अवश्य करंतु। ओम द्रांग द्रिंग द्रंग सह शुक्राय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।